Alright guys, so update tayo para 5pm draw. So atong pa-sure sa 5pm. Before tayo mahatag sa pa-sure, ang result sa 2pm draw is 415. So possible na to pa-sure para 5pm is 7 og 2. 7-2. Mo niya to ang pa-sure para 5pm draw. So possible na to probable sa ani. Probables para 5pm 7-2. So try na to ning 1-2-7. Okay, 2-7-9 og 2-7-8. Okay, so target rumble tadi ha mga idol, no? Sulayan na ninyo target rumble ang ato ang probables para 5pm draw. So ato ang hearing, 309 o 971 niya maintain 906 o 905. Okay, 906 905 itong maintain. Okay, good luck sa tanan. God bless and happy winning everyone.